আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই আজি একবাৰ আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ বহুতই দুখদায়ক কিছা লৈ এক সপ্তাহ আগে মই মদিনা শৰীফৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই অসমবাসীক যে আমাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ জিলা আৰু বহুত জেগাত বানপানী বহুত বেছি হৈছে ফ্লাড 2024 নামে দিয়া হৈছে আর বহুত মানুষ লাখ লাখ মানুষ বিপদত আছে লাখ লাখ মানুষ শিবিরত গৈ পাইছে আর সব মানুষ কাপড় টাপড় কারণে খারাপ খোয়ার বস্তু খাওয়ার কারণে বেবি ফুডের কারণে মানুষে হাহাকার বের করে আছে মই রিকুয়েস্ট করেছিল আমাক জমিতল মাক অসমক হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ ভাল লাগিছে যে 3-4 দিনের পৰা আমার করিমগঞ্জ জমিয়ত উলামা মৌলানা লোকমান সাহেব মৌলানা মেহবুব সাহেব আর তেখেতৰ সাথী সঙ্গীসকলে মিলি নাও তোলাই হাজার হাজার পেকেট রিলিফ বিতরণ কৰি আছে হাইলাকান্দিৰ মৌলানা তাজউদ্দিন সাহেব বাহাৰ ভাই আৰু বহুত মানুহ নামিছে পहिले এনেকুৱা নাই যে কৰিমগঞ্জৰ মানুহৰ পইচা নাই বহুত পইচালা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পইচালা আছে আৰু হাইলাকান্দিতো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীসকল আছে पहले मैं रिक्वेस्ट करार पासतो आजिलैके कोनो एटा अर्गानाइजेशन कोनो संगठन दुई एक ग्रुपे पलिटिकली मैं देखिছোঁ जे एक कार्टून 5,000 टकार एक कार्टून बिस्किट और पानी लई उलाइছে नावर भितर शुटिंग करी आछे एटू कि हो जाब इमान डाঙर विपदर पर इतिया मैं आको एकबार आमार जे 5 जन विधायक आछे मैं अपना हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट कर आल्ला अपना बहुत पैसा दिसे और ये परीक्षार समय मानु विपद जेतिया थाके विपदत कौन काम आए दुष काम आए ये विपदर टाइम अपना चाब नालागे कोने भोट किमान दिसे कोनो दिया नाई एक पैसा भोट नालागे आमार सेवा लागे मानव सेवार कारण आमी रास्तात आहिছোঁ এইটোৰ कारण अपना एजन एजन MLA कम से कम जिमान पारे बस्तु लई नाव लई आपनालोके मैदानत नामक और जिमान पार्टीर डाঙर डाঙर पार्टी मानुहসকলে भोट लैছে कংগ্रेसर होक BJPर होक आमार मुसलमाने बहुत लाख लाख भोट दी करीमगंजर MP साहबको जिताइছে मैं आपनाको रिक्वेस्ट करि आছোঁ और डाঙर डाঙर जिमान रिलेटসকল আছে पैसा लई आल्लाह दिছে पैसा আজি আছে काली नाथाकिब उपरला आपद विपद पाठाय आपनार आमार परीक्षार कारणे एटोर कारणे मैं आशा আছে मोर ये बिलटो अपने शुनिब मैं कार ऊपर को क्रिटिसाइज करा ना अल्लाह के वास्ते ये पैसा बचाले नाबाचिब शेष हो যাব एकदिन आमी ये पृथ्वीर पर जाम जाबई लागिब ये मानु हिंदू मुसलमान होक जेको जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे आपनालोके मैदानत नामी ये मानुहबिलाक साहाय्य करिब बुली मैं आशा राखिलो मैं आको एकबार हाथ जोड़ी आवेदन करि आছোঁ निवेदन करि आছোঁ आपनालोके मैदानत नामी এই মানুহবিলাকক 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা যি পাৰে এইটো সাহায্য কৰক খোদা হাফিজ মোৰ আশা আছে আপোনালোকে এই কথাটো শুনিব কিছু মানুহ মোৰ এই পিলৰ পিছত ময়দানত নামিব মই আশা ৰাখিছোঁ খোদা হাফিজ জয় হিন্দ জয় আয়ুষ